Dear students, today I am going to inform you about the definition of some English grammatical themes that all of us know it very well, that a curry is totally tasteless without salt. It is so, and similarly, English grammar is totally valueless, meaningless, and also worthless without the reasonable discussion, the function of verb and its composition or error. So, if human body stands for English grammar and verb is the soul and brain is the tense, hence it is absolutely worthless without the relationship between the verb and the tense. Let us discuss today about the function of verb. If I put a question to you, how many types of verb? There are so many types of verb, but primarily it is of two kinds, that is main verb and auxiliary verb. Auxiliary verb is also divided into two groups. Primary auxiliary and modal auxiliary. Auxiliary verb is divided into two groups, that is primary auxiliary and modal auxiliary. Leave it now for modal auxiliary. Now we shall have to discuss about the primary auxiliary. Primary auxiliary is also divided into three groups. Do, be, and have. Let us discuss now about the function of what do. What is the function of do? You must have known do is also a main verb. Do is also a main verb and do is also an auxiliary verb. In auxiliary verb, in simple present tense, especially in positive sentence, no auxiliary verb is required. No auxiliary verb is required to form a sentence of simple present tense. But what is the necessity of do? When the positive sentence changes into negative or interrogative, do is required in that point. Do, the function of do is to form a sentence into negative or interrogative. Then come to be. Verb. The only function of be is to change the main verb into ing verb. The function of be is to change the main verb into ing verb. You must have known it is used in the case of progressive tense. In present progressive, be consists of is, am, are, and in past tense, was or were.
The only function of each am, are, or was, were is to change the main verb into ing form. This is the function of be. And then next to come to have. What's the function of have? The only function of have is to change the main verb into third form of verb. Third form of verb, that is V1, V2 or V3. That is past participle tense. Okay. After verb, now we have to discuss about the tense pattern. At first, I would like to put a question to all of you that what is a tense? What is tense? Before you ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରେ ଯେ ଟେନ୍ସ କେତେ ପ୍ରକାର, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି ଟେନ୍ସଟା 2 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ହାଉ ମେନି ଟେନ୍ସେସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର? There are 2 tenses. What are they? They are present and past. Then the next question is, what is future? And they generally reply, future is not a tense but a time. But I would like to put questions that what is the difference of tense and time? Why present and past are called as tense, but future is not called as tense but a time. That is not a time but a time reference. ये प्रेजेंट और पास्ट को कहीं टेन्स कुआगला एवं प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर को कहीं टेन्स कुआना टाइम कुआगला। यहीटा जानिया हेले हमको प्रथम जानिया पड़ो टेन्स रो अर्थटा कौन, व्हाट इज टेन्स। The meaning of tense is any action that takes place or has already been taken place, or any action that happens or has already been happened at a particular time is called tense. What is tense? The definition of tense is any action. Write down. Any action that happens or has already happened at a particular time is called tense. लक्ष्य करो प्रेजेंट आउ पास्ट को सीपी टेन्स कुआगला जे अतीत जेकोसी गोटे निर्दिष्ट मुहूर्त कार्य घटी सारी जेकोसी निर्दिष्ट समय कार्य घटी सारी एवं वर्तमान समय कार्य धरा every day generally we see that the sun rises in the east and also the sun sets in the west. It is a universal truth, or this type of function is happening in all the time, regularly, occasionally, frequently, at a particular time. निर्दिष्ट समय जे कार्य घटुଛି. Suppose now I am standing before you and teaching you something.
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କହୁଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସ। ଅତୀତରେ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଇଥିଲି, ଗତକାଲି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ନେବାର, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିବାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଲା ଟେନ୍ସ। ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚରକୁ କାହିଁକି ଟେନ୍ସ କୁହାଗଲା ନାହିଁ? ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଟେନ୍ସ କୁହାଗଲା ନାହିଁ ଯେ ଫ୍ୟୁଚରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗଠିତ ହେଇନାହିଁ ବା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ୱି ଥିଙ୍କ, ହ୍ୱାଟ୍ ୱି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ and what we imagine, it is going to happen in future. କିନ୍ତୁ ସେ କାମଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି। It doesn't contain any guarantee or surety, but it contains possibility. ତାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ହେଇନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ, ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ the future is called a time reference. Time reference, reference ଅର୍ଥ ସୂଚନା ଦେବା। ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ରିଜିନ୍ ଯେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟକୁ କାହିଁକି ଟେନ୍ସ କୁହାଗଲା ଆଉ ଫ୍ୟୁଚରକୁ କାହିଁକି ଟେନ୍ସ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ରିଜିନ୍। ସେକେଣ୍ଡ ରିଜିନ୍ ହେଲା suppose now I am going to mention a single word. ଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଗୋ ଲେଖିଲା ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାର୍ବ, ଏ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଭାର୍ବ ଲେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଯେ ଏଇଟା କେଉଁ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିହାତି କହିଦେବ ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି। କେମିତି ଜାଣିଲେ? ନା ଏଭ୍ରି ବେସ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଭାର୍ବ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ। କାରଣ ଭାର୍ବର 3ଟା ଫର୍ମ ଅଛି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ପାଷ୍ଟ, ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍। V1 ତାକୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଉଛି V1, V2 and V3, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ, ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଥିବାରୁ ଭାର୍ବ ତମେ ଏଟାକୁ କହିଦେଇ ପାରୁଛ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ କହିବି ଆଉ ସବୁ ରୋଡ୍। এই রোটাকে সেই সিঙ্গল ভার্ব লিখিব। এটাকে যদি ମୁଁ ପଚାରେ ଏଇଟା କେଉଁ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି, ଏଟାକୁ ତୁମେ ଆରାମସେ କହିପାରିବ ଏଇଟା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି। କାରଣ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମରେ ଆସୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଥିଲା ରାଇଟ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ରୋଡ୍, ତ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ଇଜ୍ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ। ସୋ ରୋଡ୍ ଇଜ୍ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ। এটা যেମିତି ଗୋ ଆଉ ରୋଡ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାର୍ବ ଲେଖି ପଚାରିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ସହଜରେ କହିଦେଇ ପାରିଲ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଭାର୍ବ ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ ଭାର୍ବ ଲେଖିଲେ ଏଇଟା ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ ବୁଝେଇବ ବା ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ୍ ବୁଝେଇବ ନାହିଁ। ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ସିଙ୍ଗଲ ଭାର୍ବ ଟୁ ଜଷ୍ଟିଫାଇ ଦ ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ୍। There is no single verb to justify the future time. Rather, we have to take the help of another verb to indicate the future time reference. That is either will or shall. Either will or shall ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବେସ୍ ଫର୍ମର ଭାର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ଆଇଦର ୱିଲ୍ କିମ୍ବା ସେଲ୍ ବସେଇବା ପରେ ତାପରେ ଏଇଟା ହେବ ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ୍ର ୟାର ସିଙ୍ଗଲ ଭାର୍ବ ଫର୍ମ ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଇ only for these two reasons past and present are called tenses and future is called as time reference.
ये टेंस पैटर्न पर फास्ट आम आज डिस्कसन करवा सिंपल प्रेजेंट उपरे एट फर्स्ट I want to know from you that what is simple present. First question is what is simple present, and second question is in which cases simple present is used. Let us discuss now what is simple present. The action which happens all the time and regularly, habitually, generally, occasionally, frequently, usually is called simple present. ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ହେଉଥିବ, ବେଳେବେଳେ ହେଉଥିବ, କ୍ୱଚିତ୍ ହେଉଥିବ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ହେଉଥିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ. ଦ ଆକ୍ସନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ହ୍ୟାପନ୍ସ ରେଗୁଲାରଲି, ଅକେଜନାଲି, habitually, usually, frequently, rarely is called simple present. Next question is in which cases simple present is used. कौ क्षेत्र में simple present व्यवहार हुए. Now I am going to justify the 7 points in favor of the use of simple present tense. Simple present. In first point, it is used in case of general or universal truth. General truth जहाँ universal truth से. So let us discuss about the meaning of universal. What is universal? Universal means which truth or which thing is accepted universally is called universal truth. Okay. The truth which is accepted universally is called universal truth. The universal truth is equal to the meaning of general truth. It is either general truth or universal truth. That is universal truth. Let us give an example. That is universal truth. What is universal truth? The sun rises in the east. The sun rises in the east. ये सेंटेंसटा जो यूनिवर्सल ट्रुथ है यहाँ को आम बर्तमान डिस्कसन करवा यहाँ को यूनिवर्सल ट्रुथ कहीं कहला. यूनिवर्सल ट्रुथ ये कहला मुझे प्रथम कही व्हिच ट्रुथ इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रुथ. तो यहीटा को जो द सन राइजेस इन द ईस्ट बा सूर्य पूर्व दिगरे उदय होती यहाँ को यूनिवर्सल ट्रुथ भाव में कहीं ग्रहण कराला. लक्ष्य कर यहाँ को टोटाल होल यूनिवर्स रे जो आमर वर्ल्ड रे जो जगह को जाकि पहुँचले भी समस्ते कहे जे सूर्य पूर्व दिगरे उदय होती. तो सूर्य पूर्व दिगरे उदय होती आम भारत वर्ष में कि आम ओडिशा छिड़ा जो आम कहते सूर्य पूर्व दिगरे उदय होती यहाँ केवल ओडिशार पूर्व सूर्य पूर्व दिगरे उदय होती कि ना जाकि आम अमेरिकार छिड़ा से लोक कहे ना सूर्य पूर्व दिगरे उदय होती ना
ये उत्तर दिगरे उदय हुए इमती कहबार संभावना ना तेणु पृथ्वीर जो जगह को जाकि पहुँचले प्रत्येक लोक कहे जे सूर्य पूर्व दिगरे उदय होते ये जो दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल इन द होल वर्ल्ड सो इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। अब सेकेंड एग्जाम्पल देवी if we kick a ball it rolls on यार अर्थ कौन जदि आम गोटे बल गुंठा मारिबा बैट मारिबा बोर्डर सुट मारिबा एटा कौन हम पड़ीज भारत में ओडिशा छिड़ाई भारत में ओडिशा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट छिड़ाई आम बल टी को गुंठा मारे गड़ी जाऊा बेले सेठी चाइना रे किंबा रूसिया रे किंबा अमेरिका रे छिड़ाई बल टे गुंठा मारे सेटा माटी खोली भितर पशिज कि जदि माटी खोली बलटा भितर पशि जाता तेणु यहाँ यूनिवर्सल ट्रुथ कहुना तेणु पृथ्वीर जो जगार छिड़ा बल टे गुंठा मारे या बढ़ी सो इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। Point second. It is used in case of habitual action. What is habitual action? Habitual, the word habitual is the adjective form of habit. Habit ru habitual अर्थात अभ्यासगत कार्यक्रम जार जेकोसी कार्य परिवार प्रतिदिन करे तार अभ्यास पड़ी तार हेबिट अच्छी ସେଇଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି habitual action। फॉर एग्जाम्पल My father takes tea early in the morning. It is the habitual action of my father that early in the morning every day he takes tea. So it is within simple present tense. Next example, I don't play cricket. It is my habitual action. ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳେ ନାହିଁ ଏଇଟା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। Point 3.
It is used in case of scientific and geographical tools. It is used in case of scientific and geographical tools. What is science? Let us justify the examples. First, scientific truth. Water freezes at 0 degrees Celsius. Then geographical truth. Geographical truth example है geographical truth for example है the Ganga rises in the present verb rise in means produce हवा सृष्टि हवा the Ganga rises in the Himalayas and falls into the Bay of Bengal এটা geographical truth বা ভৌগোলিক সত্য এটাকে परमानेंट फैक्ट भी कहा जाए जियोग्राफिकल ट्रूथ को परमानेंट फैक्ट मध्य कहा जाए ये गला पॉइंट 3 रो सिंपल प्रेजेंट रो पॉइंट 3 It is used in the future course of action which is pre-planned or which is planned previously. সেন্টেন্সটা বা যে কৌশি কার্যটা ভবিষ্যৎ সময় হব এটা ভবিষ্যৎ সময় থিব কিন্তু পূর্বরু স্থির করা যাইছে It has already been planned before. ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଏହି ପ୍ରକାର ବିନୀତି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢ଼ିଲେ ସେଟା ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେବ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଧରାଯାଉ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ and any other things which has been already pre-planned. ଧରାଯାଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍
जो स्कूल कि कॉलेज में गोटे नोटिस बाहरला जे आसंता काली 10टा बेले परीक्षा आरंभ हो। आई एम सॉरी, आई हैव लेफ्ट पॉइंट छाड़ी प्लान। In case of पब्लिक मैटर अर्थ कौन जोटा समस्त उद्दिष्ट पब्लिक जड़े है पर्सनाल मैटर आम व्यक्तिगत कार्यपाई जी आम कह आसंता काली मु दिल्ली जी जे हाईकोर्ट दिल्ली ऑफिस रिप्रेजेंटेशन हम ना कहना है पर्सनाल मैटर जोटा पब्लिक मैटर जोटा समस्त उद्दिष्ट इट इज मीन्ट फॉर पब्लिक इंटरेस्ट सही क्षेत्र से रिप्रेजेंट हुए। हाँ नेक्स्ट कहती एग्जाम टाइम धरा जो नोटिस बोर्ड में बाहर आसंता काली 10टा बेले परीक्षा आरंभ हम। आसंता काली 10टा बेले परीक्षा आरंभ होगा फ्यूचर फॉर्म रे अच्छी हमें यदि कह दियो द एग्जाम विल बिगिन एट 10 o'clock टुमोरो एटा भूलाला कारण एग्जाम जो कहीं भूलाला ना एग्जाम जो हम ता पूर्वर गोटे प्लान कराई गोटे योजना कराई स्कूल रे हेडमास्टर कि कॉलेज रे प्रिंसिपाल सी कौन टीचर्स मानक लेक्चरर्स मानक नोटिफाई करेंगे तमकी दिन गोटे डेट फिक्स करा से डेट फिक्स रे गोटे परीक्षा करा पूर्व स्थिर है। यहाँ पब्लिक मैटर मान परीक्षा व्यक्तिगत काम नुह जी पिला से स्कूल कॉलेज पढ़ुं समस्त उद्दिष्ट समस्त पिला परीक्षा देवे गोटेटा पब्लिक मैटर गोटे है पूर्व स्थिर है द्वितीय है पब्लिक मैटर ये दुईटी कारण से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन हम से सेंटेंसटा The exam begins at 10 o'clock tomorrow. धरा जाओ ट्रेन टाइम आउट सेंटेंस अच्छे सका 9:30 रे नीलाचल एक्सप्रेस बालेश्वर स्टेशन रे पहुँच सपोज ये गोटे सेंटेंस अच्छे सका 9:30 रे नीलाचल एक्सप्रेस बालेश्वर स्टेशन रे पहुँच लक्ष्य कर सेंटेंसटा जे ट्रेन पहुँचब सका 9:30 से फ्यूचर फॉर्म नहीं ये आम पास्ट माने सिंपल प्रेजेंट फॉर्म से हो कहीं सिंपल प्रेजेंट फॉर्मटा कहीं हो बिकज ट्रेन द शेड्यूल ऑफ ट्रेन टाइम द शेड्यूल ऑफ ट्रेन टाइम इज प्री प्लान इट हैज बीन प्लान बिफोर वर्ड एटा पूर्व स्थिर होता है तार टाइमटा एवं ट्रेन आसवाटा गोटे पब्लिक मैटर होटा सिंपल प्रेजेंट यूज हो कौन हम द नीलाचल एक्सप्रेस अराइव्स एट 9:30 AM लेख से सेंटेंस The Nilachal Express arrives Baleshwar station at 9:30 AM. आउ गोटे सेंटेंस एग्जांपल धरा जाऊ
ଧରାଯାଉ ଆଜି ହେଲା ଆଜି 17 ତାରିଖ, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି ଧରାଯାଉ ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖ ଆଜି, ଅକ୍ଟୋବର 25 ତାରିଖରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଅକ୍ଟୋବର 25 ତାରିଖରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଏଠି ଫ୍ୟୁଚର ଫର୍ମରେ କୌଣସି ଇଂଲିଶ ନ ବସିକି ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେବ। ତା କାରଣ କାହିଁ ନା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଦେଶର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯଦି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶ ଗସ୍ତ କରନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏଟ୍ ଅଲ୍ ଏନ୍ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଆକ୍ସନ୍। ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। So it is pre-planned action and it is meant for public interest. It is meant for public interest. इंडिया ये जो कौन जो गोटे कंट्री प्राइम मिनिस्टर जो अन्य को कंट्री गस्त करेंगे व्यक्तिगत काम जाऊना हूँ फॉर द सेक ऑफ द कंट्री मैन, फॉर द सेक ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंसर्न कंट्री। जो देशर कम से जाता पब्लिक इंटरेस्ट आउ कौन हम द PM of India the PM of India visits simple present tense. Okay. तेणु ये प्रकार पॉइंट 4 ये सब क्षेत्र में बहुत सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट 5 It is used in case of exclamatory sentences beginning with here and there. It is used in case of exclamatory sentences beginning with here and there. What does it mean? Exclamatory sentence पहले तुम साधारणतः बुझी था जे केवल आश्चर्य प्रकाश करा विषम सूचक वाक्य। ये केवल विषम सूचक वाक्यटा सीमित नुह। तब एग्जाम देने बुझीपर धरा जाऊ आम जेकोसी गोटे बस स्टॉप अपेक्षा कर गोटे निर्दिष्ट गाड़ी को आम अपेक्षा कर निर्दिष्ट गोटे बस को आम अपेक्षा कर दीर्घ समय धरी अपेक्षा कर दीर्घ समय धरी अपेक्षा कर सारे सपोज जे अपेक्षा करी धैर्यर बंध आमर धैर्यच्युति घटला से बसटा आसला ना घंटे देढ़ घंटा पर्यंत आम से विरक्त कौन कर उठा उठिकी आउ गोटे अन्न तार जो खोजा तार गोटे अल्टरनेटिव खोजा से बस चेंज आउ किसी बस थी कि अटो थी कि रिक्शा थी
एमती कौन गोटे किसी गोटे ये कौन अल्टरनेटिव किसी संग्रह करके जावाई विरक्त हो उठे जस्ट आम विरक्त जस्ट उठुंट ठीक से ही समय बसटा आस देखिए जो बसटा को आम अपेक्षा करते से बसटा से आसूँ से मुहूर्त से आम कौन कहवा देख से बसटा आसूँ से बसटा आसूँ ये जो आम कहले चित्कार कले खुशी कि कहले से बसटा आसूँ से कौन हम जे से बसटा आसूँ तार इंग्लीश फॉर्म आइदर हियर और देयर इज स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेंटेंस हियर comes the bus. Exclamatory sign. Here comes the bus. That the end point of the sentence is to be used as an exclamatory sign. ये जो here का था तो beginning में जो here का बसला, जो here था, ये जो sentence beginning में जो here बसला, ये here अथवा ये जो हमें उसे आश्चर्य व विस्मय प्रकाश करी विस्मय प्रकाश कले अतिरिक्त खुशी हो गले दीर्घ समय धरी बसटा को अपेक्षा कर लास्ट को हम चित्कार कर से बसटा आसूँ से तार से सेन्स अभ्युसटा यही प्रकार हम जे हियर कम्स द बस ये बस पर दौड़ा कहीं बसला जो जो बसटा को हम अपेक्षा कर द पर्टिकुलर बस वी हैव बीन वेटिंग फॉर से बसटा को हम अपेक्षा कर जो बस पूर्व दौड़ा बस so here comes the bus. Next and another example follows on B. Suppose आमे बसी देखिया जड़े पागल लोकटे एबार दी चलिया आम बसीला बेले गोटे पागल लोक एबार दी चलिया आम से कौन कहतु से कौन कहतु हे गोटे पागलटे जाऊँ ये जो ही गोटे पागलटे जाऊँ कौन हम There goes an insane. Insane means madman. Hey, देखो गोटे पागल जाऊँ There goes an insane. Okay. Next point 6. It is used in case of proverbs or quotations. Simple present is used in case of proverbs or quotations. Proverb quotation proverb तो में you must have known many types of proverbs or many proverbs you have already kept in your mind. What I know. तुम्हें बहुत भी प्रभाव मन थी तुम morning shows the day, slow and steady wins the race, too much of everything is bad. So on and so forth. ये भाया सब प्रभाव गुड़ा सब लक्ष्य कर से सेन्टेन्स गुड़ाक सब सिंपल प्रेजेंट रोचे कहीं से गोटे प्रभाव बा कोटेसन हो गोटे कोटेसन लिखुची ना गोटे प्रभाव लिखुची First desire, then desire. यार अर्थ है प्रथम ये यार अर्थ गोटे सेन्टेन्स है
ସୀତାଙ୍କ ଭଳି ପତ୍ନୀ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ଗଠନ କର। ଯିଏ ଚାହିଁବ ମୋ ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି ତା'ର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ସୀତାଙ୍କ ଭଳି ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଏମିତି ଯିଏ ଆଶା କରିବ ତାହେଲେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତା'ର ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ସୀତାଙ୍କ ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଥିବା ସେ ଲୋକଟା ସେ ନିଜେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ହେଇଥିବା ଦରକାର। କାରଣ ସୀତା ରାମ ବାରିକ ପାଇଁ ସୀତା ହେଇନାହିଁ, ସୀତା ହେଇଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୁଣାବଳୀ ସବୁ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା, ସେଇଭଳି ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଗଠନ କରିସାରିବା ପରେ, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ସୀତାଙ୍କ ଭଳି ପତ୍ନୀ। ଓକେ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗଠନ କରି ଶିଖ, ତାପରେ ଆଶା କର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିଚର ଦେନ୍ ଡିଜାୟାର। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଟେସନ୍ ଦେବି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଏ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲେଖିବି ଯେଉଁଟା ତୁମ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଖରୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ପଢ଼ିଛ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଖରୁ ବହୁତ ଦିନ ସେ ସେଇ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ବି ଅଛି ଯେ ସମ୍ପଦ କାଳେ ସଭ୍ୟ ସଖା ବିପଦେ ନ ଦିଅନ୍ତି ଦେଖା। ତାମାନେ ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଧନ ସମ୍ପଦ ଥିବ ତୁମ ପାଖରେ, ତୁମ ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିବ, ଅନେକ ସାଙ୍ଗ ଜୁଟିବେ। ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ ସାଙ୍ଗ ଜୁଟିବେ। when your purse is swelled or your pocket is full, you will be surrounded by many friends, a lot of friends. But whenever a time will come when you will be penniless, your pocket will be empty, no friend will be available at that time. Only one or two friends will be available for that time, and they will suggest you not to worry for the critical situation. They will extend their helping hand and how to settle the critical situation. is the real friend. ତମର ବିପଦ ସମୟରେ ବା ତୁମ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଯିଏ କିମ୍ବା ଜଣେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ତୁମ ପାଖରେ ଥିବେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସମ୍ପଦ କାଳେ ସଭ୍ୟ ସଖା ବିପଦେ ନ ଦିଅନ୍ତି ଦେଖା। ୟାର ଇଂଲିଶ କୋଟେସନଟା ହେଲା prosperity makes friendship and adversity tries them. Prosperity makes friendship, adversity tries them. Prosperity makes friendship, adversity tries them. এটি লক্ষ্য কর। Mark the verb forms of in the sentence. Makes, try, tries. Is simple present tense. Next and the last point.
It is used in case of sports commentary, news broadcasting and weather forecasting. ये क्षेत्र में हम सिंपल प्रेजेंट तुम लक्ष्य कर जदि तुम भितर प्राय समस्त छात्र छात्री मान तो खेल प्रेमी हो यू आर ऑल ऑफ यू आर फंड ऑफ गेम्स तेणु फंड ऑफ स्पोर्ट्स तो ये जो स्पोर्ट्स खेल बेले लक्ष्य कर जो क्रिकेट गोटे मैच हो टूर्णामेंट हो बसी किसी गोटे कमेंटेटर कमेंट छाड़ते अबाउट द स्पोर्ट्स दैट इज कॉल्ड स्पोर्ट्स कमेंट्री सपोज किमतिया सेटा स्पोर्ट्स कमेंट्री है बर्तमान फील्ड भितर को प्रवेश कले कि राहुल द्राविड़ फील्ड भितर को बर्तमान प्रवेश कले आम ओडिया कले बोली पास्ट टेंस शुभुची सेटा सब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट फर्म हम से बर्तमान प्रवेश कले गोटे बैट धरले बैट बॉल मारे बैट मारे ये कौन किमती लिखा राहुल द्राविड़ एंटर्स द फील्ड ही कैचेस ए बैट एंड ए बैट से बॉल लक्ष्य कर सब गुड़ा सिंपल प्रेजेंट आउ देख ना ये गला न्यूज ब्रॉडकास्टिंग निकटरे घटी ये न्यूज गुड़ाक अति दूर अतीत डिस्टान्स पास्ट होगा पास्ट टेंस कह जोड़ाक नियर पास्ट घटी कि बर्तमान होगा सब सिंपल प्रेजेंट हुए न्यूज गुड़ाक संवाद परिवेशन करने क्षेत्र में सिंपल प्रेजेंट हम आउ लास्ट कौनटा ना वेदर फोरकास्टिंग फोरकास्ट मैंने आगुरी कह एफआर फोरकास्ट फोरकास्ट मैंने पूर्व से अनुमान कर ये जो वेदर फोरकास्टिंग पाग संपर्क में पानीपाग संपर्क में जो पूर्व अनुमान कर जाए फोरकास्टिंग सपोज प्रति वर्ष ये जून मास आरंभ में प्रति वर्ष लक्ष्य कर जून मास आरंभ में जो न्यूज दो जून 10 तारीख सुधा मौसुमी वायु ओडिशा प्रवेश कर जून 10 तारीख सुधा मौसुमी वायु ओडिशा प्रवेश कर फ्यूचर फॉर्म अच्छी तेणु से कले कौन हम द मनसून हिट्स ओडिशा बाय 10th जून हिट्स सिंपल प्रेजेंट The monsoon hits Odisha by 10th June. Okay, these 7 points are simple present, and this is all about your simple present tenses. यही सब क्षेत्र में in this sphere or in this cases simple present is used. यही सब क्षेत्र में simple present यूज होता है. Now I am going to give some exercise for you.
सिंपल प्रेजेंट टेंस सरला परे एटा होची मात्र 3टा सेंटेंस एक्सरसाइज देची ए ब्रैकेट भितर थिबा भाग को ताको भाग रो करेक्ट फॉर्म बसे आई डैश से प्ले पर सिटी कौन होबो प्ले होबो कि प्लेस होबो किसी बसे हो ई डैश हाउ डैश एगुड़ा सब फिलअप करी रखिबो एंड मुझे पर बुझी नहीं एंड टुडे ग्रामर क्लास इज finishes now and the next period will be started for book 1. All of you are directed to bring with you the invitation to English 1 for the next period. Okay. Well,